हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज रही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्छे और आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, तो आम विषय वस्तु को जीवा आम आलोचना करुँच कौन ओडिया साहित्यर इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा। तो फ्रेंड्स मु गोटे कथा कही रखा चाहिए जे आम जो क्लास टी करुँच यूजीसी नेट जेआरएफ जेकोसी एग्जाम को आपड़ जापरेंगे, किंतु आम टार्गेट रे डिसेम्बर को जो यूजीसी नेट बाहर तो आमर क्वालिफाई करार अच्छे किसी भी हो। ठीक अच्छे कले बड़े कौशले ना पाद तले ओके, किंतु आमको यूजीसी नेट बजायर अच्छे जो भाई भाव में फ्रेंड्स कहि से भाई भाव में आप पढ़ु। यूजीसी नेट जो न बाहर ना तो आपण मैंने मत कमेंट गाड़ी देवे। ठीक अच्छे ओके, चलतु सीधा सड़क आम विषय वस्तु को जीवा एवं मुझे कही रखा चाहिए जो मैंने नोट करने को चाहते नोट करने स्क्रीनशॉट रखिने ये जो मैंने +3 करुँच पीजी करुँच जो मैंने प्राचीन साहित्य उपर कौन कर गवेषणा करुँच ये क्लास टी से बहुत जहाँ कहती बहुत उपकार आसो। ठीक अच्छे ओके, सब प्रकार क्षेत्र आपने देखिपारे। तो फ्रेंड्स आम आलोचना करुले नारायणानंद अवधूत स्वामी रही कौन ना रुद्र सुधानीति आमको आलोचना करुले। ठीक अच्छे, तो आज तार वर्णना विलास को टी आलोचना करवा कहीं मुझ यार पूर्व क्लास आपण मैंने जो देखी थे जो भल कथा जो मैंने देखी ना तो आउ थे जाकि देखी नियंतु जे कौन ना आम आलोचना करते नारायणानंद अवधूत स्वामी ये जो रुद्र सुधानिधि। तो आम तार समय विचार करते जे आलोचक गण क्यों समय केतेक कहते प्रागशाला केते कहते शारला परवर्ती माने जो समय निरूपण आलोचक मैंने कर सब विषय आम पूर्व क्लास अध्ययन करते आलोचना करते, किंतु वर्तमान क्लास रे वर्तमान ये जो वर्तमान माने प्रेजेंट टाइम ये जो क्लास रे आम तार वर्णना विलास को आलोचना करबा। ओके देख वर्णना विलास आम देखा जे नारायणानंदकर रुद्र सुधानिधि जो बहीटी रही तार वर्णना विलास किपर। ठीक अच्छे देख वर्णना विलास नारायणानंद जो पाटव प्रदर्शन कर बल रुद्र सुधानिधि को रीतिजुगर रचना भाव में ग्रहण करने को हुए। ये जो भाई भाव में वर्णना करें माने जो रुद्र सुधानिधि की एभली भाव में वर्णना कर पढ़ी सारापर आमको मन हुए जे एटा गोटे रीति साहित्य बा रीतिजुगर काव्य कहीं ना गद्य अलंकार सफल प्रयोग करी श्रृंगार चेतनाधर्मी कल्पना फुटाइबा रीतिजुग पूर्वर आदौ संभव नथिला। देख रीतिजुगर गोटे नियम कौन थिला ना कौन सी घटना काव्य प्रधानतः श्रृंगार रस को गुरुत्व देउथिले एवं अलंकार भरी भरी काव्य के भितर देखा मिले। जेहेतु नारायणानंद अवधूत स्वामी रुद्र सुधानिधि एभली भाव में कौन होना यादर गद्यर सफल भाव में अलंकार प्रयोग संगे संगे एथरे बहुत श्रृंगार भाव बा श्रृंगार चेतना रही। तेणु आम अनुमान करती जे ये हूँ कौन निहाती रीतिजुगर रचना। ठीक अच्छे, कारण आम जानी कारण ओडिया साहित्यर आम देखिले जे कारण ओडिया साहित्यर गद्य साहित्य बहु विलंबर निजर स्वतंत्र प्रतिष्ठा कहीं आमर गद्य साहित्य आगुरी नाला सबू पद्य आकार थिला, किंतु परवर्ती अवस्था ये गद्य रूप धारण करिछि। ठीक अच्छे, तेणु एठारे उदाहरण स्वरूप मोहिनी कन्यार जो रूप वर्णना करा मोहिनी कन्यार कौन ये रुद्र सुधानिधि आ कौन ना मृत्यु संजीवनी करणी कन्यार सौंदर्य वर्णना एवं जो मृत्यु संजीवनी जो करणी कन्याटी अच्छी गोटे चरित्र तार जो सौंदर्यता बा सुंदरता जो वर्णना करा कौन ना ग्रहण करे से श्रृंगार भावना प्रकट कर व्यतीत आराध्या देवी लक्ष्मी रूप वर्णना बेले बहुत श्रृंगार चेतना रही आउ कौन श्रृंगारिकतार आश्रय नहीं जहाँ रीतिजुगीय कवि मान एक लक्षणीय प्रवृत्ति। ठीक अच्छे, आउ कौन नारायणानंद स्वामी आउ कौन कर देख जो से शिवंकर स्तुति कर से समय से श्रृंगारिकता ठारू दूरे रही पारि ना अर्थात से भी श्रृंगारिकता रही जिते से शिवंकर स्तुति कर देख जमीक कुधर नंदिनी कुच कुंभ कुकुम लेपन। ठीक अच्छे, स्थावरेन्द्र नंदिनी स्तन जुग आलिंगने घृमित नेत्र पद्मा भद्रेभ कुंभ सम भवानी कुच कुंभ विदूषण माने श्रृंगार कथा भरी भरी पुरे किए नारायणानंद अवधूत स्वामी आपण मैंने देखिकी जानीपारे। ठीक अच्छे, एतद आहरी रही कौन ना मातंग तनया स्तन आलिंगना बुझिपाल ये भाव में श्रृंगार भावनाटा को प्रबल माने शिवों स्तुति समय रखिंट यही स्तुति संस्कृत साहित्य व्यतीत रीतिजुग ओडिया साहित्य देखा मिले ता व्यतीत विरल।
ठीक अच्छे किंतु रुद्र सुधानिधि रे यार अधिक भाव में स्पष्ट रही तेणु आलंकारिक छटा सहित एथिरे रही कौन ले शृंगारिकता ठीक रीतिजुगीय टाइप रे तेणु आम कहीपर जे यार रचना शैली ठीक रीतिजुगीय रचना शैली परि होइतिबारु केतेक आलोचक माने मध्य कहती कि ये जो नारायणानंद अवधूत स्वामी ये जड़े रीतिजुगीय कवि ठीक अच्छे तेणु यही दृष्टि आलोचना ग्रंथ को आम रीतिजुगर अवस्थापित करवा एकांत जुक्तिजुक्त या पूर्व जुक्तिजुक्त या पूर्व क्लासटा आपण मैंने निहाती देखी ने ठीक अच्छे आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण ठीक अच्छे फ्रेंड्स आ देखिए आगु देख शृंगार भावनार उद्दीपना माने शृंगार भावना उद्दीपना अर्थात तैयारी करने सृष्टि करने प्रकृति वर्णनार अपरिहार्य लक्ष्य करा जाए देख शृंगार कौटी सृष्टि हे ना ताप गोटे प्रकृति माने रोमांटिक मूड हाँपाई गोटे रोमांटिक परिवेश दरकार कि नुहे ठीक अच्छे एनवायरमेंट तो ये जो किए ना आमर रुद्र सुधानिधिर लेखक होती किए आमर नारायणानंद अवधूत स्वामी से कौन कर शृंगार भावनार उद्दीपना करने से भाई परिवेश को मध्य संजोग करिसेंती ठीक अच्छे ठीक रीतिजुगीय कवि मान परी रुद्र सुधानिधि लेखक रीतिजुगीय वर्णना सहित बहुत कौन ले साम्य रक्षा करी से कौन कर बसंतर वर्णना देथिबा भली वर्णना रही बसंत ऋतुर वर्णना रही जमी पुष्पसर जुगते कामदेव संगंते बसंत ऋतु आइला का सहित आइला पुष्पसर सहित किए कामदेव आइले ता सहित बसंत ऋतु संगे संगे आइला प्रेमर ऋतु है बसंत ऋतु बुझीगला मैत्र को संक्षेप ये माने माने वर्णना कराई मैत्र को संक्षेप होइबा करी आकाश निर्मल चंद्रमा मध्य उइला चंद्रमा आकाश देखाला मधुजामिनी होइला मलय पवन टिके मंद मंद होई बहइला एवं युवाजन मानकर मन को पुनः पुनः करी दहिला दहिला माने जाली पकेला कौदरे ना प्रेम ज्वाला से मनसिजा दर्शने रम्य अरण्य रे समस्त जंतु मानक बाधा लगिला जिते बसंत ऋतु आसला एवं कामधेनु जिते पुष्प धरिकी बाहर हेले समस्त की प्रेमर जो जहाँ कहती स्पर्श समस्त को छुईला समस्ते प्रेम विहलित होगले कौन विहलित होगले ना प्रेम ठीक अच्छे समस्ते समस्ते कौन कले ना समस्ते समस्त संग खोजिले बुझीगला कथा से संगे विहरती विद्याधरी मानक भत्ता को कौन करती भर्ता को लोभनीय इच्छाए बोलिला से कौन कले ना जो विद्याधरी माने थिले से माने कौन कले ना भर्ता माने स्वामी पाखक जावाई चाहिए कौन मैंने जो विद्याधरी अप्सरी माने थिले स्वामी पाखक जावाई चाहिए सूक्ष्म पादाप कौलिला सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म जो पादाप अर्थात दुबास सूक्ष्म कमल घास कौलिला ठीक अच्छे एक नाटकीय परिवेश आरंभ हो रुद्र सुधानिधिर कथावस्तु गोटे नाटकीय कथावस्तु मु दिने फ्रेंड्स टेंशन नियंतुनी रुद्र सुधानिधि की मुझे आलोचना करमी किंतु फ्रेंड्स एटा आम ओडिया साहित्य सारांश बुझुनी कौटी कौन है ओके ठीक अच्छे देख अभिशप्त रुद्र सिद्ध किए थे ना ए हिरो किए ना अभिनव चैतन्य गोटे व्यक्ति अच्छी अभिनव चैतन्य से गोटे शिव ठाकुर रुद्रगण जड़े ठीक अच्छे यार नायक होती कि आप जाने अभिनव चैतन्य यार नायक एवं पार्वती मानस कन्या अर्थात मनरु सृष्टि कर झी मोहिनी हूँ यार हिरोइन हिरो है किए अभिनव चैतन्य मोहिनी है हिरोइन मोहिनी है हिरोइन आउ हिरो है किए ना अभिनव चैतन्य ठीक अच्छे जोगी कामानंद से खलनायक जोगी कामानंद हूँ खलनायक भूमिका फल यह रीतिजुगीय काव्यर सदृश्य लाभ करें देखा उपयुक्त आलोचना ठीक अच्छे उपयुक्त आलोचना रुद्र सुधानिधिर रचना काल को आम यू देखिकी आम निर्द्वंद्व कहीपर जे 1700 रु अष्टदश शताब्दी माने 17 शताब्दी अष्टदश शताब्दी भाव में रचना काल समय को ग्रहण कर सिद्धांत को निम्नोक्त केतोटी मत दृढ़ीभूत कला अध्यापक जड़े आइले किए ना पठाणी पट्टनायक किए से व्यक्ति विशेष पठाणी पट्टनायक एक दीर्घ तथा पांडित्यपूर्ण आलोचना बल रुद्र सुधानिधिर रचना काल संपर्क में डॉक्टर आर्तपल्लव महांती आनुमानिक मत सप्तदश शताब्दी को प्रमाण से किए ना पंडित नीलमणि मिश्र रुद्र सुधानिधिर रचना काल को 1700 रु अष्टादश शताब्दी कहते ठीक अच्छे तापर अध्यापक कुमुदा रंजन पाणिग्राही प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य स्वरूप पुस्तक से कहते ना तार भाषा वर्णना विलास और कवि धर्मचिंता इत्यादि को विश्लेषण कर नारायणानंद अवधूत स्वामी को रीतिजुग कवि हिसाब से ग्रहण कर किए रीतिजुग कवि हिसाब से ग्रहण करपणकर यहाँ यूजीसी नेट क्वेश्चन अध्यापक कुमुदा रंजन पाणिग्राही मतरे से ना हूँ जो आमर रही कौन नारायणानंद अवधूत स्वामी को क्यों जुगर कवि भाव में वर्णना कर बुझीगला कथा बा क्यों शताब्दीर कवि भाव में ग्रहण कर जुगर कवि भाव में ग्रहण कर
ବୁଝିଗଲା। ସେଭଳି ପଣ୍ଡିତ କିଏ ହେଲେ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ସିଏ ରଚନା କାଳକୁ କେତେ ମସିହା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଲେଖିବ ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକୁ ମନେ ରଖିଦେନେ ହେବ ଭାଇ। ଓ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଅନୁମାନୀୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ନା ସପ୍ତଦଶରୁ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲିକି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ 144 ପେଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ଏଥିରେ ଏଟା ପଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କିଭଳି ଗଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ପାଠରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଉଛି ନୁହେଁ କି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିଗଲା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଖସି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଧରି ନେବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ମୁଁ ଚାହିଁ କ'ଣ କହୁନି କ୍ଲାସ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦେଖ, ନହେଲେ ମୋ ପାଠରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଉଛି, ମାନେ ଖସି ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଇଆ ଏଥରକ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଥ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ବହିଟି ରହିଛି ଏଇଟା ପଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଗଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କେମିତି ନା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଦର୍ଶର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନାଇଦର ପୋଏଟ୍ରି ନର୍ ପ୍ରୋଜ୍। ନା ଏଟା କ'ଣ ପୋଏଟ୍ରି ନା ଏଟା ପ୍ରୋଜ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏ ହ୍ୟାପି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୋଥ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି କାହା ଦେହରେ, ଏଇ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ସୂଚନାଟି କେବଳ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର କ'ଣ କରେ ନା କାଳ ନିରୂପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ। ମାତ୍ର ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଅବକାଶ ପାଇଲେନି କିଏ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ବହୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ କରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଁ କରେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ, ୟାଙ୍କ ବିନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସତ କଥା। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସବୁକୁ କିଛି ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ଆଧାର କରି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରୂପଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କହିଛନ୍ତି। ତା ରୂପଗତକୁ ଦେଖିକି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ମାନେ ତା ଭାଷାଗତ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିକି ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହାକୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କ'ଣ କହିଲେ, ୟୁଜିସି-ନେଟ୍ କିଏ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ବୃତ୍ତକୁ କିଏ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ। ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଅଭିମତକୁ ବିଚାର କରି ପୁଣି କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ। କିଏ, ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣକ ବୃତ୍ତିଗନ୍ଧର ସମିଶ୍ରଣରେ ବା ମିଶ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଚନାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶରେ ବେଣୀ ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣକ ଆଉ ବୃତ୍ତିଗନ୍ଧ ମିଶିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ମତରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି କିଏ କହିଲେ, ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋ ମତରେ ଗଲା ଗଡ଼ିକିରେ ଏ ସମସ୍ତ ରୁଦ୍ରସୁଧା ଗଦ୍ୟ ବେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ ଏହାର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କିଏ ନା କରୁଣାକର କର। ନା ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏ ସମସ୍ତ ରଚନାରେ ଏକତ୍ର ସମାବେଶରେ ବେଣୀ ରଚନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ଏହା ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଭାଇ, ମୁଖବନ୍ଧରେ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଓକେ, ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣକୁ বিশ্লেষণ କରି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଏହି ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟର ଯେତିକି ଲକ୍ଷଣ ସବୁକିଛି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭରି ଭରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ, କରୁଣାକର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନବ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟଟି ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ସମାସ ବଳାର ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ହଁ, ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଏଇ ନାରାୟଣନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିତେ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ସମାସ ବହୁଳତା ଅଛି ସେଟା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ନାହିଁ ରେ, ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ସୁପାଠ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ, ମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ହେବ ଆଉ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ରେ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ, ଶୁଣିତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ରୁଚିକର
ସହଜବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ପଦେ ପଦେ ଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ରହିଛି? ପଦେ ପଦେ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଭାଷା ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ। ୟା ଭାଷା କେମିତି? ନା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ୟ ଥିବ ତା ସହିତ ଗଦ୍ୟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦର ସତ୍ତା ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା କଥା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଅମୂଳଚୂଳ ପାଠ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ତ ସହଜରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗଦ୍ୟରେ ହିଁ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପାଠ କଲାବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଜଣେ ଗଳ୍ପ ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବହୁତ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଆଗରେ ଗଳ୍ପ କହୁଛି। ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, କେତେଜଣ ଶ୍ରୋତା ଏକୁ ସତେକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଗଣ ଯେପରି କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କଥକର ଟିକେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିଗଲା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଭାଷାଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ତେଣୁ ସେ ସମୟର ପାଠକ ରୁଚିକର ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟର କିଏ? ନା ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସାମୟିକ କାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମୀ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ପଦ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଧର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି, ବା ପଦେ ପଦେ ପଦ୍ୟ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ବା ଶ୍ରବଣ ସୁଖଦାୟୀ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ୟ ଅଟେ। ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ବା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହାକୁ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନମୁନା। କେଉଁ ସମୟର? ନା ଯେଉଁ ସମୟର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲେ। ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେମି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ହଲିଉଡ଼ ପିକ୍ଚର, କିଏ ମାନେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପିକ୍ଚର, କିଏ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିତେ ଧର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତମର ମାନେ ଆଶା ବା ତମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଗରୁ ତ ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ନେଟୱାର୍କ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସମୟର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କବିଙ୍କର ଧର୍ମ ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ UGC ନେଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଭାଇ, UGC ନେଟ୍ ପାଖରୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ, ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ, ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମଜୁରିଆ ପକାଇ ଗାଳି ଦେବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହେବ।